रानीगंज के 91 नंबर वार्ड काशीपुर डांगा काले इलाके में एक तालाब को भरने के खिलाफ स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में ज्यादातर गरीब लोग रहते हैं जिनकी नित्य कर्म इसी तालाब पर निर्भर करती है। महिला से लेकर पुरुष सभी इस तालाब में नहाते हैं। इसके बावजूद भी जमीन माफिया इस तालाब को अपने स्वार्थ के लिए जेसीबी की मदद से भरने का काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रकाश मंडल, मानतीलाहा, पप्पू सिंह पर तालाब भरने का आरोप लगाया है। स्थानीय व्यक्ति विश्वजीत दास का कहना है कि रविवार सुबह जब जेसीबी की मदद से तालाब को भरने का काम किया जा रहा था तो उस दौरान स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया गया, जिसके बाद आरोप अनुसार प्रकाश मंडल, मानतीलाहा, पप्पू सिंह द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं खबर पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंचकर स्थिति से अवगत हुए। इस विषय पर स्वयं को टीएमसी कार्यकर्ता बताते हुए लालटू बावरी का कहना है कि जमीन माफियाओं द्वारा टीएमसी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी दिन पहले 91 नंबर वार्ड से टीएमसी से खड़े राजू सिंह ने जीत हासिल की है। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी इलाके में शांति का माहौल चाहते हैं। वहीं टीएमसी पार्टी की तरफ से पहुंचे मोहम्मद इरशाद का आरोप है कि उनके साथ भी हाथापाई की गई है। पार्षद राजू सिंह ने कहा कि मुझे तालाब भराई की खबर मिली है जो किसी भी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी। दूसरी ओर पप्पू सिंह ने बताया कि प्रथमतः उक्त जमीन पर तालाब रिकॉर्ड ही नहीं है। वहीं मैं प्रकाश मंडल और मानतीलाहा वहां पर हो रहे विवाद को सुलझाने गए थे। उक्त जमीन से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। दलाल बोले गाली नहीं दिया, फिर भी ताला झल लिया। गाली नहीं दिया भाई, गाली याद रखना ही दिए। नहीं तो गायब करा देगा बोल दिया था। बोला तो गायब करा देगा बोला। क्या बेटा सूर्य उपाध्याय भाई नाকি गायब कराई দিবি নাকি? এ বলো यार এসছে আমাদের জন্য গো। এ বললো যে গায়ব করাই দিব। সূর্য উপাধ্যায়ের ভাইপো বটে মনে না বেটা বটে দেখ। গায়ব করাই দিব সবাইকে বললো। গায়ব করে দিবে। শান্তি বলেছে গায়ব করে ভিডিও কর। আমাকে প্রকাশ করলো। আমান ছাড় এই ভিডিও কর। গায়ব করে দিবে বলেছে আমাকে প্রকাশ বললো মার্ডার করাই দিবে তুই কিছু করে কাটবো। প্রকাশ আমাকে বললো মার্ডার করাই দিব না কিছু করে কাটবো। প্রকাশ বললো যে হাতটা ভোটাছে এখানে বারণ করতে এসেছি ব্যস্তের জমি। প্রকাশ আমাকে ধমকি জোরে বল মন্ডল জোরে বল জোরে বল কানে বলবো ওকে গায়ব করাবি না। চালু করে দেখা তুই কত মায়ের দুধ খেয়েছিস চালু করে দেখা। ওকে গায়ব করাবি না। তুই কতদিন টিম থেকে পারি করেছিস রে? তারপর দেখা যাবে আমাদের কত পাওয়ার। আমরা পার্টি দেখাবো না। আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসকে বদনাম করছে। তৃণমূল কংগ্রেসকে তৃণমূল কংগ্রেসের নাম কেউ থাকবে পার্টি का नाम क्या उठाए? क्या उठाएंगे बोल ना बे बोल उठाई ली बोल पार्टी ले की हलो কি হলো পার্টি না কথা তুলে পার্টি লে কি হইছে হ্যাঁ তৃণমূল কংগ্রেসের নাম উঠলো সেজন্য শুনলাম কি হলো না কোনো নাম কি বললি দেখালো আমার নামটা আমরা সবাই এসেছি আমরা এখানে রুখে দাঁড়াচ্ছি প্রতিবাদ করছি তো আমাদেরকে ধমকি দেওয়া হচ্ছে যে পরে কেটে ফেলে দেওয়া হবে। কে ধমকি দিচ্ছে? আমাকে প্রকাশ মণ্ডল দিয়েছে, একেবারে মানতি দিয়েছে। আমাকে মানতিলাহা বলেছে যে তোকে দুদিনের মধ্যে গায়েব করে দেবো। আমি বললাম ঠিক আছে দেখে নেবো, কিন্তু আমরা বলতে চাইছি যে এটা পুকুর আছে, পুকুরটা ছেড়ে পরে খাওয়া ওইগুলো তো সব ভেস্টের জমিগুলো খেয়ে দিয়েছে। আমাদের পার্টিকে অপমান বদনাম করার জন্য টিএমসি পার্টিকে এরা পার্টির থ্রু থেকে আমাদের পার্টিটাকে বদনাম করার জন্য আমাদের জমিগুলো বিচে খাচ্ছে। কিছুদিন আগে রাজু সিং জিতেছিল আমাদের এখান থেকে ওয়ার্ড থেকে, তার জন্য আসছে। আর যদি এই জমিন বিক্রি হয়ে যায় তো আজকে রাজু সিংয়ের ঘাড়ে চলে যাবে যে ও জিতেছে বলেই আজ জমিনগুলো বিক্রি করছে, পুকুরগুলো ভরাটি করছে। বাজারে সমস্ত জল আছে, বর্ষাকালে জল আছে, আমাদের ঘরে জলগুলো যাবে কোথায়? ওখানে আমাদের পাড়াটা জলে ডুবে যায়, পুরো জলটা এখানে আসে ডুবে যায়। তখন বলতে যাচ্ছি তো ধমকি দিচ্ছে মানে ফেলে দেবো এই দেবো। আপনারা এখানে বলছি কাগজও দেখাচ্ছেন। আপনারা এখানে আজকে দাঁড়িয়ে আছেন যে জায়গাটাতে ইতিমধ্যে ভরাট চলছিল, আপনারা বললেন কিছুক্ষণ আগে জেসিপি এখান থেকে বেরিয়ে গেছে, তো আপনারা সরব হয়েছেন সেই বিষয়ে প্রতিবাদ করছেন। আপনারা চাইছেনটা কি? আমরা চাইছি আমাদের এটা ভোটাভুটি হবে না, এখানে বর্ষাকালে বানভাসি হয় কি হবে, পরবর্তীকালে কে জিম্মাদারি নেবে? মানে আপনারা চাইছেন না এসব জিনিস ইলিগাল কাজ হোক? আমরা চাই এখানকার মাটিটা যেমন আমাদের খাদ ছিল সেরকম খাদ হোক। আমাদের পাড়ার মেয়ে ছেলে এখানে চান করবে। আর কি নাম আপনার? আমার নাম বিশ্বজিৎ দাস। আপনার? আমার লালটু বাউরি। আপনার? আমার নাম নয়ন বাউরি। আর এই জায়গাটার নাম কি যেখানে? এই জায়গাটার নাম काशीपुर डांगा नाहरकाली। हम यहाँ पे आए रहे, देखे कि लड़का लोग का भीड़ था तो हम चलाए बाइक लेके। क्या हो रहा था यहाँ के? क्या देख रहे थे कि जगह भराठी कर रहा था। तो कौन सा जगह है ये?
हम लोग काशीबुडांगा का मतलब वेस्टेड जगह तालाब है, ये खाद है। अच्छा, ये खाद को भरौटी कर रहा था, हम लोग बोलने के कौन लिए कर आया, रहा दूसरा था? लड़का, वो मानती लाहा था और प्रकाश मंडल ना क्या नाम है, हम नहीं जानते थे। और बस दो ही आदमी क्या? जाते। पप्पू सिंह का तो बाद में आया, उसका साथ में मानती के साथ में, आते के साथ में हम एक पार्टी का व्यक्ति की तरफ से हम आए थे, ठीक है। वो आते के साथ में मानती हमारा काला धर लिया, क्यों? तुम कहे आया यहाँ पर, तुम्हें तुम कौन होता है। क्या चाहते हैं आप लोग अभी इस मैटर को ये चाहते हैं कि तालाब उलाब क्लियर रहने से हम लोग का आराम होगा, हम लोग का घर भी सामने में, हम लोग नहाते हैं, हम लोग घर में गरीब आदमी ने, हम लोग कहाँ जाएंगे नहाने के लिए, बोलिए। क्या नाम हुआ इस जगह का? ये जगह का नाम क्या हुआ? काशीबुडांगा डांगाखली। आपका नाम? मोहम्मद इरशाद। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा के सोनामुखी के 11 नंबर वार्ड के तेमाथा कालीतला में रविवार नगर निगम चुनाव के दौरान फायरिंग की गई। फायरिंग की वजह से स्थानीय लोगों में डर का माहौल देखा गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस बाहरी लोगों को लेकर 11 नंबर वार्ड में अशांति फैलाने की कोशिश कर रही है। ओमनी वैन से 11 नंबर वार्ड में पहुंचे बाहरी लोगों को स्थानीय लोगों ने जब पकड़ने की कोशिश की तो वे लोग भागना शुरू कर दिए। भागम भागी की वजह से ओमनी वैन से चालक का नियंत्रण खो बैठा, जिसकी वजह से वह सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक पोल में धक्का दे मारी। नतीजा गाड़ी के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। अपराधी जब अपने मंसूबों में नाकाम दिखे तो वे लोग फायरिंग कर फरार हो गए। फायरिंग की वजह से विश्वजीत नाम का एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। না না কিছু না, এখানে যে ইনসিডেন্ট হয়েছে এখন কি জানতে পারছেন, কি কারা করলো এরকম, কি ঘটনা? আমরা এখন কিছু জানতে পারছি না, আমরা ইনভেস্টিগেশন করছি। একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, দেখছি ওটা কি আছে। কয়জন ইনজয়ার্ড আছে? ওটা এখন আমরা কিছু বলতে পারবো না। এই গাড়িটা কোথাকার গাড়ি, কিছু পেয়েছেন? আমরা এদিক থেকে এলাম, গাড়িটা আমাদের এখানে যে একটি বাসিন্দার বাড়ি ছিল সেখান থেকে আসছিল গাড়িটা, কিছু লোক নেমে আসছিল। তো আমাদের স্থানীয় যারা বাসিন্দা তারা গাড়িটাকে আটক করে, তো দেখে কোনো মুখই পরিচিত নয়, সবই অচেনা, সবই বহিরাগত ছিল। কাদের লোক এসেছিল? তৃণমূলেরই ছিল, বহিরাগত ছিল। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গাড়ির ছবি, মদের বোতল আছে, পিস্তল নিয়ে এরা কাল রাত্রে থেকে মোটামুটি এরা বহিরাগত নিয়ে এসে ঝামেলা করার চেষ্টা করছে, কিন্তু এরা এই স্থানীয় বাসিন্দা ধরে পেলাম, ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছিল। এই বিদ্যুতে পোলের ধাক্কা মেরে এনারা পলাতক হয়ে গেছে। আমরা প্রত্যক্ষণ আমরা শান্তিভাবে ভোট চাইছি। হ্যাঁ, আমরা নির্দল প্রার্থী। হ্যাঁ, আমরা সব যাচ্ছি, যা শান্তিসুষ্ঠুভাবে ভোট হোক। হ্যাঁ, বড় সকাল থেকে বিভ্রান্ত করে গ্রাম থেকে গুন্ডা মাইনে নিয়ে এসে আমরা নির্দল প্রার্থীদিকে যে ভোট না দেওয়া যায়, ছাপ্পা ভোট দেওয়া যায়, সেই জন্যে এই গাড়িতে গুন্ডা নিয়ে এসে হামলা করেছে। আমাদের একজন কর্মীকে, সেই কর্মীকে গুলিবিদ্ধ করেছে ওই আপনার অভিজিৎ পালের তৃণমূল তার সমর্থিত। এই গাড়িটা কিভাবে অ্যাক্সিডেন্ট? গাড়িটা পালাবার জন্য আমরা সব আক্রমণ করি ধরার জন্য। কারা এসেছিল? হ্যাঁ, আপনার গুন্ডা বাহিনী। কাদের গুন্ডা বাহিনী? তৃণমূলের। আপনার নাম? আমার নাম সুশান্ত দত্ত। আমার কি ঘটনা ঘটেছে? আমরা তো কাল থেকে আজকে 5 দিন ধরে বলছি, এসপিকে লিখিত বলেছি যে ভোটটা শান্তিপূর্ণ করুন। এটা একটা ভোট হচ্ছে, এটা ভোট হচ্ছে, এটা চূড়ান্ত একটা নোংরামি হচ্ছে। আচ্ছা, ভোট করার দরকার কি? মমতা ব্যানার্জি সরকার আছে, পৌরসভা দখল করে নেয়, অসুবিধা কী আছে? ভোট করারই কোনো প্রয়োজন নেই। আর ভোট করে এরকম মায়ের কোল খালি হবে, এইভাবে ছেলে মেয়েদের আঘাত করবে? হয় এই বাইরের গুন্ডাদেরকে সোনামুখীতে অ্যাসেম্বল করে এইভাবে হয়? কাল থেকে বলছি, আজ এই দুপুর এখনো পর্যন্ত 25 জন ছিল একটা ঘরে, 11 নম্বর ওয়ার্ড একটা ঘরে। সেখান থেকে এখন ফায়ারিং করেছে না কি করেছে আমরা জানি না। আমাদের ছেলে আহত হয়েছে না বোমাবাজি করেছে আমি এখনো সবটা জানি না। কিছু একটা হয়েছে, আমার ছেলে আহত হয়েছে, তাকে আমরা বাঁকুড়ায় পাঠাচ্ছি। ডাক্তার এখানে রিস্ক নিচ্ছেন না, আমরা দেখব। অবশ্যই তৃণমূল কংগ্রেস এবং ওই অভিজিৎ একদম জঘন্য মানসিকতা দেখাচ্ছে ভোটে জিততে হবে বলে। খুব বাজে হচ্ছে এটা। আপনার নাম? মনোজ চক্রবর্তী। বাড়ি নিয়ে যাবো আমরা বাড়ি নিয়ে যাবো এখনই। ক্যামেরা নিয়ে আসো, আমি বলি। হ্যাঁ, ক্যামেরা দেয়ালে ঘষা লেগে গেছে, বাইকটা পেরেছিল জোরে, তোমার দেয়ালে ঘষা লেগে গেছে গালটা, আর কিছু নয়।
অজয়দা এটা বলে কি বাড়ি নিয়ে চলে যাবো তো জিজ্ঞেস কর বাড়ি নিয়ে যাবো না बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। अन्नाल थाना इलाके के मुकुंदपुर कोलियरी इलाके से आबकारी विभाग के नाम पर आम लोगों से पैसे वसूल कर रहे एक व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए व्यक्ति का नाम अनिमेश घटक है। अनिमेश घटक जगह जगह शराब की दुकानों में जाकर आबकारी विभाग के नाम पर लोगों से पैसा वसूली करता था। रविवार को भी मुकुंदपुर कोलियरी में कुछ लोगों से पैसे वसूली कर रहा था, तभी वहां के लोगों ने उनसे उनका आईडी कार्ड मांगा तो अनिमेश घटक के पास कोई आईडी प्रूफ नहीं था। एक्साइजर पैसा नहीं चाहिए আপনি কে শুনুন एक्साइजर पैसा नहीं जानते না एक्साइजर पैसा नहीं আপনি কে জানতো আপনার एक्साइजर ইয়ার দেখান লাইসেন্স আছে তো আপনার যে ইয়া করেন ওটা আপনি দেখান আপনি एक्साइजर पैसा नहीं है ठीक है আমরা एक्साइज के पैसा দেব কিন্তু আপনি এখন আমাকে ইয়ার দেখান যে আপনার ইয়াটা কি আছে আপনাকে দেখাইতে হবে ওটা আপনি কে হ্যালো আপনি ওটা দেখান আপনি কি ইয়া করবেন বলুন এই ঘাটে उसके बाद लोगों ने पूछताछ की और पूछताछ के दौरान लोगों ने यह आशंका जताई कि अनिमेश घटक, जो कि अपने आप को आबकारी पुलिस बताते हैं, वह आबकारी विभाग के पुलिस नहीं है, बल्कि वह आबकारी विभाग के नाम पर लोगों से पैसे वसूली करता है। अनिमेश को स्थानीय लोगों की मदद से अंडाल पुलिस के हाथों सौंप दिया गया। इस संबंध में स्थानीय बूधनपाल ने कहा कि लगभग बीते 3 सालों से अनिमेश घटक नाम का यह व्यक्ति इलाके की शराब की दुकानों से पैसे वसूल तथा वह खुद को आबकारी पुलिस बताता था। इस संबंध में आरोपी अनिमेश घटक से पूछा गया तो पहले तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन आखिरकार जोर देने पर उसने कहा कि वे 1 साल से यहाँ आता था, लेकिन वह पैसे क्यों ले रहा था इसका कोई जवाब वह नहीं दे पाया। जब उनसे पूछा गया कि किसके कहने पर वो यहाँ आकर शराब की दुकानों से पैसे वसूली करता था तो उसने दुर्गापुर के किसी जयंत विश्वास का नाम बताया। उसने कहा कि जयंत विश्वास आबकारी विभाग में अधिकारी है और उनके कहने पर वह यहाँ आकर लोगों से पैसे वसूली करता था। वे दुर्गापुर फूलझोर का निवासी खुद को बताया। অনিমেষ ঘটক রানীগঞ্জের বাসিন্দা। ও বলতো যে আমি দুর্গাপুর থেকে আসছি, এখানে সব মদ দোকান যত আছে সব মদ দোকান থেকে পয়সা আদায় করছো, ঠিক আছে? হ্যাঁ বলতো আমি আবগারির পয়সা আদায় করছি, পুলিশের নাম করে হ্যাঁ পুলিশের নাম করে পয়সা নিয়ে যেত। এটাই আজকে ও ধরা পড়ে গেছে, দিয়ে এখন ওকে থানাতে নিয়ে গেল। হ্যাঁ পুলিশের লোক নয়, কিসের লোক ছিল যে পয়সা নিত? পুলিশের লোক, এটা পুলিশের লোক নয়, এই ভুয়া বটে কোনো এরকম লোক পাবলিক বটে। পুলিশের নাম করে কতদিন থেকে লিছিল কালেকশন? আমি মোটামুটি 3 বছর থেকে নিচ্ছি। তো এইটা সূচনা পুলিশকে দেওয়া হয়েছে? হ্যাঁ এটা আমাদের যেটা আপনার আছে মদ দোকানে যেটা আছে তাকে বলা হলো যে এরকম এরকম পয়সা নিয়ে আছে, তো ও বললো না সেরকম পয়সা তো কেউ আদায় করে না। তারপরে একে ধরা হলো। হ্যাঁ যে পুলিশ নিয়ে গেছে ধরে? হ্যাঁ পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। কি নাম আপনার? আমার নাম বোধন পাল। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के रामनगर सीड फार्म प्राइवेट लिमिटेड खाद की दुकान के सामने किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि सरकार द्वारा निर्धारित कीमत पर इन्हें खाद नहीं बेचा जा रहा है, दुकानदार अपनी मर्जी से इनसे ज्यादा पैसे ले रहा है। किसानों ने आगे कहा कि जब से मोबाइल पर खाद की कीमतों को लेकर मैसेज आने शुरू हुए हैं तब से इनके गोरख धंधे के बारे में खुलासा हुआ है। इसके साथ ही किसानों का आरोप है कि दुकानदार 260 रुपए की खाद को 340 रुपए में बेच रहे हैं। इनके गोरख धंधे के बारे में पता चलने के बाद किसानों द्वारा राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, रानीगंज थाना और बीडीओ को एक चिट्ठी दी गई। 260 का यूरिया 340 मांगा जा रहा है, इसके पहले 430 लिया जाता रहा, 500 रुपये तक लिया जाता रहा। हम 22 दिसंबर को थाना में कंप्लेंट किए, डिप्टी एग्रीकल्चर को जनाए, एडीए को जनाए, कलकत्ता सीएम को जनाया है। अभी सार आया है तो हम लोग से 340 रुपये मांगा जा रहा है।
हम लोग चाह रहे हैं कि 260 रुपया में हम लोग को मैंने यूरिया मिले ताकि हम लोग सुस्त हिसाब से खेती कर सकें। और एक बात आप लोग को पहले जनाना चाहते हैं, खेती धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जो महंगाई बढ़ रहा है, कोई सरकार की क्षमता नहीं है, किसान ही महंगाई को कम कर सकता है। आज आप सुने होंगे बैगन 100 रुपया किलो बिक रहा है, फूलगोभी 50 रुपया पीस बिक रहा है। इसका मूल वजह है कि सरकार जो दे रहा है हम लोग का, वो हम लोग को मिल नहीं रहा है, ब्लैक हो रहा है। जो ब्लैक में ले रहा है उसको तुरंत मिल जा रहा है, जो सरकारी दाम में मांग रहा है उसको 2 घंटा बैठाया जा रहा है। 450 से लेकर 500 रुपये तक खरीदे, अभी 340 बोल रहा है। हम लोग को पीओसी मशीन आया है, आधार कार्ड से लिया जा रहा है, हम लोग का अंगूठा दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग को पक्का स्लिप नहीं दिया है और पैसा बेसी लिया है। नहीं, पैसा बेसी मांग रहा है, पैसा तो 60 मिल रहा है, लेकिन बिल हम लोग पेमेंट को 340 रुपये मांग रहा है, तो हम 90 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दें? एक्स्ट्रा की जाएंगे। ये लोग बोले हम लोग को पोसाई नहीं। अगला दुकानदार से बात करते, वो लोग बोले हम लोग को क्षमता नहीं है, हम लोग नहीं कर हम सकते। सारा चिट्ठी कर चुके हैं। कलकत्ता सीएम को किए हैं, डिप्टी एग्रीकल्चर डायरेक्टर को किए हैं, एडीए को किए हैं। एडीए तो हमको बहुत, एडीए का तो अफसर हमको बहुत धमकाया भी रहा। 3 तो चिट्ठी ले गए, तीनों चिट्ठी हमारा रिसीव नहीं किया। हम मैंने आज 3 महीना से परेशान है। रानीगंज थाना में हमारा कंप्लेन है, रानीगंज थाना में भी कंप्लेन है। रानीगंज थाना हमको 2 दिन यहाँ पर साथ दिलवाया था, उनको हम बहुत थैंक्स करते हैं। 2 दिन दिलवाए थे, 22 तारीख को और 23 तारीख को खाद दिलवाए थे। बहुत सारा किसान करीबन 200 किसानों को खाद दिया गया है। ढंग से खेती नहीं कर सकते हैं, खेती का हम लोग का मांग है जो सरकार का है, हम वो रेट देंगे, हम लोग सही इससे ज़्यादा हम लोग नहीं दे सकेंगे। যা হবে তাই দিব, যাও जो होगा जो सरकारी रेट হলে बोलेगा। 200, 400 হলে 400, সরকারি রেট বিল দিব, সরকারি রেট দিব, কিন্তু এনারা দিচ্ছেন না। नहीं मिलता रहा, इसलिए हम लोग कभी तो हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। कब से दिसंबर से, जब से पीओसी मशीन आया है, पहले तो हम लोग का पता नहीं था इसका दाम कितना है। पहले तो हम लोग प्राइवेट लेके हिसाब से ले पहले जब से हम लोग अंगूठा देने वाला आया है, पीओसी मशीन आया है, उसमें बिल निकलने लगा, हमारा मोबाइल में मैसेज आने लगा कि इसका दाम कितना है। तब हम लोग जाने, उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए कि भाई हमको सरकारी रेट में दो। हाँ, तो ये लोग नहीं दिया, तो हम लोग रानीगंज थाना में एफआईआर किया और यहाँ सीएम को चिट्ठी लिखे हैं। जो हमारा इंक्वायरी हुआ रहा, 1 तारीख को हम सीएम को चिट्ठी लिखे रहा, 8 तारीख को इंक्वायरी हुआ रहा। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर यहाँ पर आए थे, वो बोले कि सरकारी दाम में मिलेगा। उसके बाद ये लोग 2 महीना खाद नहीं मंगाए, जिससे हम लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। हम लोग का फसल बहुत प्रभावित हुआ है। कितने हम लोग 350 किसान हैं क्या नाम है रानीगंज ब्लॉक में। 350 किसान हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार मंडल, किसान पल्ली, हम लोग का जगह की नाम है किसान पल्ली। किसानों का आरोप है कि जो व्यक्ति ज्यादा पैसे देकर खाद खरीद रहे हैं उनको पहले दिया जा रहा है और जो सरकारी रेट पर खाद लेना चाह रहे हैं उनको बेवजह इंतजार करवाया जा रहा है। हालांकि बीडीओ सहित कृषि दफ्तर के अधिकारियों ने किसानों को सरकारी रेट पर ही खाद सामग्री मिलने की बात कही है, लेकिन फिर भी किसान इससे महरूम हो रहे हैं। वहीं जब इस विषय पर खाद दुकान के मालिक से बात की गई तो उन्होंने ब्लैक में खाद बेचने के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। दुकानदार ने कहा कि किसानों के साथ कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसके बाद कंपोस्ट खाद सरकारी रेट पर ही दिया जा रहा है। यूरिया को लेकर अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। वैसे भी रानीगंज में कोई भी खाद डीलर नहीं है, सभी खुदरा विक्रेता हैं जिन्हें पानागढ़ से खाद छोटे छोटे ट्रकों में लाना पड़ता है। ट्रकों में लाने की वजह से काफी कीमत बढ़ जाती है और अपने लागत को ही निकालने के लिए इतने दामों में बेचा जा रहा है। इसमें हमारी ऊपरी कोई कमाई नहीं है। আগে আমাদের খরচাটা বেশি বেড়ে গেছে, তো টুল ট্যাক্স বেড়েছে, ট্রান্সপোর্ট খরচা বেড়েছে। সবথেকে বড় কথা হচ্ছে আমরা রিটেলারগুলো, আমরা হোলসেলার নই। রানীগঞ্জটাতে 1 ট্রাক বড় ইউরিয়া আনা হয় না, আমাদের ভাড়াটা এক্সট্রা পড়ে। এই জন্য আগে একটা দাম বেশি পড়তো 20 টাকা। তারপরে এই কদিনের জন্য চাষিদের সঙ্গে এডিএ স্যার এগ্রিকালচারের কথাবার্তা হওয়ার পর যেটা কম্পোস্ট সার, যেটা ডিএপি অনেকে বলে, 20 বলে, সেগুলো এমআরপিতে হয়েছে। আজকেও দেওয়া হয়েছে এমআরপিতে। খালি ইউরিয়াটা এখনও পর্যন্ত আসে নাই, যেটা আগে 400 টাকা পর্যন্ত পড়তো, এখন একটু কমে এসছে। তো কমে এসছে মানে আমাদের খরচা নিয়েই পড়ে যাচ্ছে 330 টাকা। সেই জন্য আলোচনাও চলছে। আমাদের পানাগড়ে নতুন সার কারখানা হয়েছে, তারা যদি এখন আমাদের পশ্চিম বর্ধমানে সার অ্যাপ্লাই করে তাহলে আরও কমে যাবে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত আসছে নাই। আর আমাদের রানীগঞ্জে কেউ ডিলার নাই যে কেউ বড় ট্রাক এনে করে সাপ্লাই করে। আমরা হচ্ছে খুচরো বিক্রেতা, ছোট ব্যবসায়ী। তাদের অভিযোগ যে সরকারি যে দাম আছে, তাদেরকে সরকারি যে এটা আছে ওদের ইয়েটা সেটা পাচ্ছে না, কিন্তু আপনি ব্ল্যাকে বিক্রি করছেন যারা সরকারি। না না, ভুল কথা বলছে। এটা এখনই দিলাম আমি 1470 টাকা নিলাম আমি কম্পোস্ট সার ডিএপি,
হয়তো এখনই ইউরিয়াটার ক্ষেত্রে এখনো প্রিন্ট দামটাতে দিতে পারছি নাই, এটার জন্য আলোচনা চলছে। পানাগড়ে নতুন সার কারখানা আছে, ভিডিও সাহেব আলোচনায় রেখেছি, আমি অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছি, এই অ্যাপ্লিকেশনটা দেখি। তাদের অভিযোগ আপনি ব্ল্যাকে বিক্রি করছেন, যারা নিচ্ছে তাদেরকে আপনারা এই তো চাষি আছে এখানে, বলুক। আরেকটা চাষিকে এখনই দিলাম আমি, বলো ভাই हम ব্ল্যাক মেকআপ लिए हैं। এই দেখুন আমরা এডিএস আর কি, যে আমাদের এখন দামটা আসছে না ইউরিয়াটার ক্ষেত্রে। কম্পোস্ট সারটা তো আমি নিলাম, তো এমআরপি তো এখনই বিল কাটলাম, একটা বিল দেখি আমি যদি পারি যদি বার করতে। তাদের অভিযোগ না, ভুল কথা হচ্ছে, আপনি দাঁড়ায় থাকুন, কেউ আমার কাছে খুঁজুক। ইউরিয়াটার ক্ষেত্রে বারবার জেনে রাখুন একটা কথা, ইউরিয়াটার আলোচনা চলছে। তাও ইউরিয়াটা আগে অনেকে বেশি দামে নিয়েছে, এটা নাই, কিন্তু অনেকটা আলোচনার মধ্যে এসে আমাদের যে ডিলার পানাগড়ে আছে তারা দাম কম হয়েছে। গাড়ি ভাড়াটা ইদানিং বহুত পেট্রোলের দাম বেড়েছে, টুল ট্যাক্স আগে ছিল না, এক্সট্রা টুল ট্যাক্স লাগছে, আমাদের খরচাটা বাড়ছে। আর যতই হোক আমরা কেউ ডিলার নয়, ডাইরেক্ট বর্ধমান থেকে আমাদের সার আসে না, পুরো ফুল গাড়ি আমরা পানাগড় থেকে ছোট গাড়িতে নিয়ে আসি, 60 বস্তার গাড়ি, হয়তো একটা কম্পোস্ট সার মিলিয়ে। তো চাষিদেরকে ঘরের দুয়ারে আমরা সাপ্লাই করছি, এরা পাবে এখনই, যদি এরা পানাগড় যায় এমআরপি রেটেই পাবে, কিন্তু আমরা তো ডিলার নই, আমরা তো রিটেলার। আমাদের একটা বিল দেখাচ্ছি, 1 মিনিট। আমার নাম সোমনাথ পাল, অন্নপূর্ণা বীজ ভান্ডার। এই দেখুন অ্যাপ্লিকেশন, আমাদের রেট দেওয়া আছে এখানে যে আমরা পাচ্ছি না। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आगामी 28 और 29 मार्च देश बचाओ गणतंत्र बचाओ के लिए होने वाले धर्मघट को सफल बनाने के लिए C2 INTUC AITUC HMS TUCC की तरफ से नेताजी मोड़ के पास पथ सभा की गई। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई कई योजनाओं को रद्द करने की मांग भी की गई। C2 की तरफ से उपस्थित रानीगंज के पूर्व विधायक रुनु दत्ता, हेमंत प्रभाकर, देवेंदु मुखर्जी, सुप्रिया राय मुख्य रूप से मौजूद रहे। C2 की तरफ से कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई श्रम कोड को जल्द से जल्द रद्द करना होगा। लगातार हो रहे मूल्य वृद्धि पर लगाम लगाना होगा। कोरोना काल में जिन लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है उनकी नियुक्ति की व्यवस्था करनी होगी। नेताजी मोड़ में पथ सभा करने के बाद एक रैली भी निकाली गई जो तार बंगला तक गई। यहाँ गोराई ऑयल मिल के सामने भी एक पथ सभा की गई, जहां आने वाले 28 और 29 मार्च को केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया गया। और मारोवाड़ी हासपातालेर 6 শ্রমিক কর্মচারীরা CI2 নেতৃত্বে লড়াই, তাদেরকে আমরা বলছি গোটা রানীগঞ্জের CI2 জেলা CI2 আপনাদের পাশে আছে। বেতন চুক্তি ম্যানেজমেন্টকে করতেই হবে। কালকের যে লড়াইয়ের ডাক আমরা দিয়েছে সেই লড়াইয়ে আপনারা থাকুন। শ্রমকর বাতিলের লড়াই সহ 12 দফা দাবিতে শ্রমিকদের লড়াইয়ে আপনারা থাকুন। এই আওয়াজ দিয়ে আপনাদেরকে সবাইকে লাল সালাম জানিয়ে আমি আমার কথা এখানে শেষ করছি। CI2 রানীগঞ্জ ট্রেড ইউনিয়ন কোঅর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে এখন আমরা বন্ধ করলে একদিনের যে ব্যবসাটা সেই ব্যবসাটা ক্ষতি হয়, কিন্তু তো বন্ধটা কিন্তু সঠিক পদক্ষেপ নয়। ভারতবর্ষে এর আগে 1000 বার বন্ধ, স্বাধীনতার পর মনে হয় 10,000 বার বন্ধ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ভারত, তাতে কি কাজটা উপকার হয়েছে কিছু? বন্ধ করে আলোচনার মাধ্যমে সলিউশন করতে হবে। আলোচনা সবসময় আলোচনার মাধ্যমে সলিউশন করে, বন্ধ কোনো ভাই রাস্তা নয়, সমাধানে বন্ধ রাস্তা নয়। গরিব মানুষ একদিনের রুটি দিয়ে হারাবে, আর কিচ্ছু হবে না। লক্ষ লক্ষ মানুষ ডেলি রেটে কাজ করে তারা বাড়ি চুলা জ্বলে, তো সেই দিনে তার চুলাটা বন্ধ হবে, এর থেকে বেশি কিছু হবে না কেন্দ্র সরকার যে বেসরকারীকরণ করছে সেটা তার বিরুদ্ধে এই সরকার তো বেসরকারীকরণের জন্য এসছে, সেটা মানুষকে বুঝতে হবে। আমি দেখুন না, সমস্ত কিছু পিছিয়ে দিচ্ছি। LIC আজকে বলছে 20% বিনিয়োগ, আগামী দেখবেন 1 বছরের মধ্যে আবার যদি সরকার আছে 80% বিনিয়োগ করে দেবে। আপনি এয়ার ইন্ডিয়ার মতো প্রতিষ্ঠান মিলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ভারতবর্ষ একটা কল্যাণকামী রাষ্ট্র, এটা কমার্শিয়াল রাষ্ট্র নয়। এখানে আপনাকে গরিব মানুষ, যেখানে 35% মানুষ দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে, সেখানে সরকারের দাদন দিয়ে আপনাকে সেই মানুষগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আপনি যেভাবে রেলের ভাড়া নিয়ে আমি রেল চালাবো, আপনি চালাতে পারবেন না। আপনাকে দাদন দিয়ে
গণপরিবহন ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে, গণখাদ্য ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে, গণশিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে, গণস্বাস্থ্য ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে। কারণ ভারতবর্ষ একটা কল্যাণকামী রাষ্ট্র, এটা আমাদের সংবিধানে বলে দেওয়া হয়েছে। এখানে আপনার ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একটা রাষ্ট্র চলতে পারে না। ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রাষ্ট্র, আপনি বলছে আমার পুঁজি বাড়ছে, যে পুঁজির লাভ কি? যে পুঁজিতে গরিব মানুষ খেতে না পেয়ে মরে যায়, যে মানুষ পড়াশোনা হবে আত্মহত্যা করে, চিকিৎসা পায় না, আপনি বলছেন পুঁজি বাড়াচ্ছেন, মার্কিন ডলার সমকক্ষ আমার পুঁজি হবে, সে পুঁজির লাভ কি? আমরা চাই গরিব মানুষের বাড়িতে, তার বাড়িতে চুলা জ্বলুক, তার বাড়িতে শিক্ষার আলো ঢুকুক, তার বাড়িতে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছুক, তবেই আমরা বলবো যে আমাদের ভালো রাষ্ট্রনেতা রাষ্ট্র চালাচ্ছে। কিন্তু এরকম করা হয়। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बांकुड़ा नगर निगम चुनाव के दौरान दक्षिण वन विभाग दफ्तर में 1 नंबर वार्ड के 1/4 नंबर बूथ में साधारण लोगों के साथ ही लाइन में खड़े होकर बांकुड़ा जिला शासक राधिका अय्यर ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद जिला शासक ने मीडिया के सामने आते ही कहा कि बांकुड़ा नगर निगम का चुनाव शांतिपूर्ण हो रहा है। ম্যাডাম, এখনো পর্যন্ত বাঁকুড়ার পৌর ভোটের কি পরিস্থিতি? সব পিসফুলি চলছে। আমাদের মোর দ্যান 60% হয়ে গেছে ভোটিং টার্ন আউট। আর আমরা আরও এখন আর 2 ঘন্টা আছে, পিসফুলি করব, এটা আমাদের কনফিডেন্স আছে। থ্যাংক ইউ। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है।
एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। रानीगंज की वॉइसलेस संस्था जो हर वक्त सड़क पर घूमने वाले बेजुबान जानवरों की मदद करते रहती है, एक बार फिर से इस संस्था ने सड़क पर घूमते जानवरों की मदद कर मानवता की मिसाल पेश की है। वॉइसलेस संस्था के अध्यक्ष सौरभ मुखर्जी ने कहा कि हमारी संस्था की तरफ से वैसे तो हर वक्त ही जानवरों को खाना खिलाना, उनका इलाज करवाना, उनके लिए ठंड के दौरान कंबल का इंतजाम करना करती ही रहती है, लेकिन इस बार हमारी संस्था सड़क पर घूमने वाले स्ट्रीट डॉग जिन्हें कैंसर जैसी घातक बीमारी है, उनके लिए केमोथेरेपी का इंतजाम की है। विगत शनिवार रात रानीगंज के पंजाबी मोड़ इलाके में ऐसे स्ट्रीट डॉग जिन्हें कैंसर बीमारी है, उन्हें केमोथेरेपी दी गई। इस दौरान अध्यक्ष सौरभ मुखर्जी के अलावा समरेश दलाल भी मौजूद रहे। না না ওইভাবে रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। कवि तीर्थ स्थल के नाम से प्रसिद्ध चिरुलिया के नजरुल विद्यापीठ के प्रांगण में स्वदेश सहित पत्रिका और तबुटुकुन शिल्प साहित्य सहयोगिता की ओर से रविवार को एक कविता उत्सव का आयोजन किया गया। इस कवि उत्सव में भाग लेने के लिए कोलकाता से दीपानिता हक, बोलपुर शांति निकेतन, प्रत्याग, गागोली, दुर्गापुर राजीव घाटी, आसनसोल सजल बसु रॉय, रूपनारायणपुर के कल्याण भट्टाचार्य, बर्नपुर के बीरभूम के लोगों ने भी इस कविता उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कविता उत्सव की शुरुआत से पहले नजरुल एवं रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर और प्रदीप जलाकर इसका शुभारंभ किया गया। कविता उत्सव के मौके पर संचालक काजी अख्तर ने कहा कि यहाँ पर कवि उत्सव पहले बड़े ही उत्साह के साथ किया जाता था। यह कार्यक्रम एक सप्ताह तक चलता था, जिसमें बहुत दूर दूर से कविकार इसमें भाग लेने के लिए पहुँचते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कोरोना के कारण यहाँ बहुत ही छोटे रूप से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। मौके पर रिजाजुल करीम शेख, जहरुद्दीन खलील शाह, तारकनाथ मंडल आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आज के 27 ফেব্রুয়ারি 2022 রবিবার দিন এখানে আপনার স্বদেশ পত্রিকার পক্ষ থেকে এবং শিল্প সাহিত্য এবং তবুটুকুনের পরিচালনায় আজকে কবিতা সম্মেলন উৎসব হচ্ছে। এখানে বিভিন্ন এলাকার গুণীজন আসছেন কলকাতা থেকে দীপান্বিতা হক, আসছেন আপনার শান্তিনিকেতন থেকে আপনার প্রতিভা গাঙ্গুলি শিক্ষিকা, এখানে এসেছেন শিল্প সাহিত্যের রাজীব ভাটি, এখানে এসেছেন তবুও টুকুনের সম্পাদক তারকনাথ মণ্ডল। আজকে মূল স্বদেশ পত্রিকার পক্ষ থেকেই আমি কাজী আক্তার হোসেন, এই চুলিয়া গ্রামের ছেলে, বলতে পারেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের একটা বাড়ির পাশেই আমার বাড়ি। তাই দীর্ঘদিন ধরে সাহিত্য সংস্কৃতির পক্ষে আমি নিয়োজিত থেকে একটা স্বদেশ পত্রিকা আমি পরিচালনা করছি।
সাই স্বদেশ পত্রিকার আজকে 27তম আজকে পূর্তি উৎসব। এখানে বিভিন্ন গুণীজন এসেছেন এবং আজকে বহু সাংবাদিক বন্ধুরা এসেছেন। তাদেরকে প্রত্যেকেই আমি আমার অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং স্বদেশ পত্রিকার পক্ষ থেকে তাদেরকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবং বাংলা ভাষা, যে বাংলা ভাষার উপরে যখন বিলুপ্ত হচ্ছে, যে বাংলা ভাষাকে সম্মানিত করার জন্য, যে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে 1952 সালের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর রক্তে রক্তাক্ত হয়েছিল, আমরা ঠিক এই ফেব্রুয়ারি মাসটাকে আমরা বেছে নিয়েছি। তাই সেই সমস্ত ভাষা বিদ্রোহী শহীদদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করছি আজকের কবিতা উৎসবের মাধ্যমে। নমস্কার। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে স্বদেশ পত্রিকা সম্পাদক কাজী আক্তার হোসেন। जामोड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सियारसो साहिब कोठी स्पोर्टिंग क्लब द्वारा आयोजित कल्याण राय फाउंडेशन ट्रस्ट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन रविवार को साहिब कोठी स्थित फुटबॉल मैदान में संपन्न हुआ। इस टूर्नामेंट में मदारबानी सिदुली, दुर्गापुर अकादमी, पूरणमल, तानसेन अकादमी एवं सोनपुर बाजारी सहित कुल 6 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट के संयोजक गोविंद रावत ने बताया कि वॉलीबॉल टूर्नामेंट बीते 17 सालों से की जा रही है। बीच के कुछ वर्षों में यह टूर्नामेंट बंद था, परंतु बीते 1 वर्ष से पूर्व से पुनः चालू हुई है। उन्होंने बताया कि यह वॉलीबॉल टूर्नामेंट श्रमिक नेता स्वर्गीय कल्याण शंकर राय, श्रीपति यादव, राम बच्चन सिंह यादव एवं वर्ष 1989 में महावीर कोलियरी के अंडरग्राउंड में हुए खान दुर्घटना में मारे गए 6 श्रमिक सीताराम दुसाद, आनंदी तूरी, झरी बेसरा, बीशु हरिजन, पन्नालाल तिवारी एवं अगणु नोनिया के स्मृति में की जाती है। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन वार्ड नंबर 37 के नवनिर्वाचित पार्षद रूपेश यादव ने फीता काट कर किया एवं वॉलीबॉल खेल कर किया, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में स्वर्गीय कल्याण शंकर रॉय की पत्नी पूर्वी रॉय मौजूद थी। टूर्नामेंट का आनंद लेने के लिए सिर्फ महावीर कोलियरी अंचल के ही नहीं बल्कि आसपास के वॉलीबॉल प्रेमी काफी संख्या में वहां उपस्थित हुए। टूर्नामेंट का फाइनल मैच तानसेन अकादमी एवं सोनपुर बाजारी वॉलीबॉल टीम के साथ खेली गई थी, जिसमें सोनपुर बाजारी टीम विनर रही, जबकि दुर्गापुर के तानसेन अकादमी रनर रही। विनर टीम को 10,000 रुपए नगद पुरस्कार, जबकि रनर अप टीम को 7,000 रुपए नगद पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया। टूर्नामेंट को सफल बनाने में अशोक सिंह, बाबूलाल, अभय सिंह, शिव शरण वर्मा सहित स्थानीय लोगों की अहम भूमिका रही। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। देश के युवाओं को फिट रहने एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य के लिए 22 फरवरी को हावड़ा ब्रिज से लद्दाख तक पद यात्रा पर निकला मिलन माझी रविवार दुर्गापुर पहुंचा। दुर्गापुर के सिटी सेंटर इलाके में उसे पत्रकारों को बताया कि कोलकाता से लद्दाख तक 2600 किलोमीटर तक पैदल सफर करना लक्ष्य है। मिलन माझी सिंगुर निवासी चाय विक्रेता अनिल माझी का पुत्र है। मिलन माझी ने बताया कि सपना देखना सभी का अधिकार है। सपने को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम की जरूरत होती है। युवा वर्ग को अपने सपने को साकार के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए। आने वाली पीढ़ी के बचाव के लिए पर्यावरण संरक्षण बेहद ही जरूरी है। लद्दाख तक पैदल पहुंचना बेहद कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। 100 दिनों के भीतर लद्दाख तक पहुंचने का विश्व रिकॉर्ड दर्ज है। मैं 100 दिन से कम समय में लद्दाख पहुंचने का प्रयास कर विश्व रिकॉर्ड बनाने का सपना देखा हूं। हर दिन 30 से 35 किलोमीटर पैदल चल रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि मैं जल्द ही लद्दाख पहुंच जाऊंगा। আমারও কোনো ইচ্ছা ছিল না পায়ে যাওয়া বা কোনো রকম আমার ছিল না, কিন্তু
আমার ইচ্ছে ছিল যে বাইক নিয়ে যাওয়ার, একটা বাইকের হিউজ কস্ট, আর পেট্রোলের খরচা, দিনের পেট্রোলের দাম বাড়ছে, আপনার জানেন পেট্রোলের দাম বৃদ্ধি করছে, একটা বাইকের কস্ট আর মেনটেনেন্স কস্ট, আমার কাছে এখন এখন করার মতো লাইসেন্স আমার এটা আছে, আমার কাছে বয়স আছে, আমার কাছে একটা ভালো সময় আছে যেটা আমি কাজে লাগাতে পারি। তো আমি ভাবলাম পরবর্তী সময় আমি যেতে পারবো, তাই এখন কেন আমি চেষ্টা করতে পারি না। আর সাইকেলের কথাটা আসি, সাইকেলের থেকে আমি কোনো কোথাও মনে করি আমি পায়ে বেশি কমফোর্টেবল, হাঁটতে ছুটতে আমি মনে করি বরাবরই। লাস্ট 2 বছর ধরে আমি নিজেকে প্রিপারেশন করেছি তার জন্য যে যখন যাবো বাইকে যখন হচ্ছে না তখন এমনভাবে যাবো যাতে লোকও মনে রাখুন আর আমার নিজের স্বপ্নটা পূরণ হোক যে হ্যাঁ আমি গেছি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে গেছি, একটা রেকর্ড করছি যে হ্যাঁ প্রথম কোনো ছেলে এতদিন পায়ে হেঁটে লাদাখ যাচ্ছে। আমি গেছি বেরিয়েছি আপনার হচ্ছে 22 তারিখ, হাওড়া ব্রিজ থেকে 9:30 না সকাল। বার্তা দুরকম, আমি পার্সোনালি ওনাকেও বললাম যে পার্সোনালি আমার দুটো আছে, আমি যদি ব্যক্তিগত দিক থেকে বলি যে দেখুন ফিট থাকুন, আপনারা চাইলে সব কিছু করতে পারবেন। তার উদাহরণ আমি, স্বপ্ন দেখছেন স্বপ্নটা পূরণ করার মতন ক্ষমতাও রাখুন, নিজেরা চেষ্টা করুন স্বপ্নটা কীভাবে পূরণ করতে পারেন। বর্তমান সময়ে স্বপ্ন সবাই দেখে কিন্তু পূরণ করার মতন ইচ্ছা খুব কম জনের মধ্যেই দেখা যায়, সেটাই আমি তাদেরকে বলবো স্বপ্ন দেখুন, পূরণ করার মতো চেষ্টা করুন। আর দ্বিতীয় সবার উদ্দেশ্যে কথাটা বলবো, গোটা বিশ্বের উদ্দেশ্যে কথাটা বলবো যে পরিবেশ দূষণমূলক এমন কিছু বার্তা দিন যেটা কাজ যেভাবে হোক, এয়ার পলিউশন হোক, সাউন্ড পলিউশন হোক, বলছি এই যে পৌঁছাতে কতদিন সময় লাগে? আমি হাতে সময় নিয়ে বেরিয়েছি 100 দিনের টার্গেট। আমি প্রথমেই বললাম আমি চাই একটা রেকর্ড সেট করতে যে 100 দিনের মধ্যে প্রথম কেবল পায়ে হেঁটে লাদাখ গেছে, আমি চেষ্টা করবো 100 দিনের নিচে করা, যতটা কম করা, তবে 100 দিনে যাতে বেশি না হয়। সারাদিনে কতক্ষণ হাঁটছে? সারাদিনে ঘন্টা হিসেবে আমি ক্যালকুলেশন করছি না, আমি দেখছি কিলোমিটার হিসেবে কত কিলোমিটার অ্যাভারেজ। আমি 30 থেকে 35 আমি প্রতিদিন ধরে চলছি, কখনো 40ও হয়ে যায়, তো চেষ্টা করি 30 নিচে না নামতে। রাস্তায় কীরকম অসুবিধা হচ্ছে? রাস্তায় অসুবিধা বলতে প্রথম দিনটা খুব হয়েছিল, কারণ এটা এতটা বেশি এক্সপিরিয়েন্সের আগে আমি ছিল না, যেহেতু আমি কোনো অ্যাথলিট নয়। তো প্রথমবার আমার অনেক হাত পা পেন হয়েছে, অনেক বেশি পা ফুলেছিল, ফোসকা পড়েছে পায়ে, অনেকে দেখেছেন সেটা। তবে আস্তে আস্তে মানুষের এখন যে পরিমাণে মানুষ আমাকে হেল্প করছে, একটা যে পরিমাণে মানুষ ভালোবাসা দিচ্ছে, সহযোগিতা করছে, সেটা আমার কাছে মানে ভাষায় আমি প্রকাশ করার মতন কথা নেই। রাত্রে বেলাগুলো কোথায় থাকছেন? রাতের বেলা আমি ভেবেছিলাম ক্যাম্পিং করার জন্য আমার কাছে টেন্ট আছে, স্লিপিং ব্যাগ আছে, যেগুলো রাস্তাঘাটের দরকার আর কি, সেগুলো আমার কাছে সবই আছে। বাট বর্তমান সময়ে दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। राज्य के 108 नगर पालिकाओं में हो रहे चुनाव के साथ साथ जिले के बांकुड़ा, विष्णुपुर एवं सोनामुखी में भी चुनाव हो रहे हैं। तीनों नगर पालिकाओं में 221 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनका भाग्य का फैसला पिटारे में बंद है। तीनों नगर पालिकाओं में मतदान शांतिपूर्ण रूप से हुआ है। उत्सव के मिजाज के साथ मतदान करने आए कुछ जगहों पर वोट में देरी एवं मशीन के खराब होने की वजह से कुछ लोगों को दिक्कतें आई हैं, किंतु बाद में स्थिति सामान्य भी हो गई। बांकुड़ा नगर पालिका के 18 नंबर वार्ड से 167 बूथ पर ईवीएम मशीन में खराबी आ जाने के बाद कई घंटों तक मतदान बंद रहा, जिससे मतदाताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सुबह से ही मंत्री से लेकर विधायक ने अपने मतदान का प्रयोग किया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार द्वारा बांकुड़ा नगर पालिका की लोकपुर हाई स्कूल मतदान केंद्र में जाकर अपना वोट दिया गया। मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री का कहना है कि शांतिपूर्ण रूप से वोट हुए हैं। সকাল থেকে তো বিভিন্ন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ঘুরলেন বা বিভিন্ন জায়গায় গেলেন, কি দেখলেন? শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট হচ্ছে। আমি যে বুথে আমার ভোট, সেখানেও দেখলাম 20% ভোট হয়ে গেছে। কাজেই 20% ভোট যদি এখনই হয়ে যায় তাহলে আশা করছি খুব ভালো ভোট হবে নিশ্চিত। আর আমরা তো খুব আশাবাদী যে বাঁকুড়া শহরে একটা ভালো বোর্ড হবে, অর্থাৎ যে বোর্ড সততার সঙ্গে মানুষকে সার্ভিস দেয়। নিরাপত্তার যে ব্যবস্থা সেটা কি যথেষ্ট? দেখুন এখনো পর্যন্ত তো কোনো গণ্ডগোল খবর আসেনি। নিরাপত্তা ব্যবস্থায় পুলিশ আরও কিছু বেশি থাকলে ভালো। জেলার অন্য আরও দুটি পৌরসভা রয়েছে, সোনামুখী এবং বিষ্ণুপুর, যেখানে সোনামুখীতে গতকাল থেকে আবার গণ্ডগোল শুরু হয়েছে। সোনামুখী এবং বিষ্ণুপুরে গতকাল রাত্রি থেকেই গণ্ডগোল শুরু হয়েছে। বিষ্ণুপুরে ধমকানো চমকানো এগুলো শুরু হয়েছে। আমরা নির্দিষ্ট জায়গাতে এগুলো জানিয়েছি আধিকারিকদের।
কেমন হলো ভোটটা আছে দেখছেন? ভোট খুব শান্তিপূর্ণ হচ্ছে এবং সকাল থেকে মানুষ একটা ভোট উৎসবে মেতে উঠেছে এবং প্রায় এখন পর্যন্ত যা ভোটের হিসাব প্রায় 45% পোল হয়েছে। আমার ধারণা আরও বেলা যত গড়াবে আরও মানুষ উৎসব আকারে ভোট দিবে এবং প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাই যে পিসফুল ভোট হচ্ছে এবং এলাকার জনগণকেও ভোটার দিকেও আমি ধন্যবাদ জানাই, পিসফুল ভোট তারা দিচ্ছে, কোনো জায়গায় কোনো অসুবিধা নেই। वहीं भाजपा विधायक नीलाद्री शेखर दाना द्वारा 16 नंबर वार्ड स्थित कानकाटा बैंकुटपुर प्राइमरी स्कूल केंद्र में जाकर अपने मत का प्रयोग किया गया। मौके पर श्री दाना ने कहा कि मैंने अपने लोकतंत्र का व्यवहार किया है, यहाँ बिना किसी झमेले के वोट हो रहा है। मतदान केंद्रों का जायजा लेने पहुंच रहे बांकुड़ा जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह महापात्र का कहना है कि अनेक वार्डों का दौरा किया गया है, सब जगह शांतिपूर्ण रूप से वोट हो रहे हैं, कहीं कोई अशांति नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील रुद्र मंडल का कहना है कि प्रत्येक बूथ में हमारे कर्मी एवं पोलिंग एजेंट तत्परता के साथ डटे हुए हैं, मतदान के प्रति लोगों का आग्रह देखा गया। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप अग्रवाल ने कहा कि शांतिपूर्ण रूप से मतदान हो रहे हैं, उत्सव के रूप में लोग वोट दे रहे हैं। इसके लिए प्रशासन एवं आम जनता को धन्यवाद देता हूं कि कोई भी अशांति नहीं हुई। उधर सोनामुखी एवं विष्णुपुर में भी छिटपुट घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण रूप से मतदान हुआ है, जहां विष्णुपुर के 6 नंबर वार्ड में मतदान केंद्र में अनेक दूर पर बम बरामद किया गया। वहीं सोनामुखी के 11 नंबर वार्ड में शांति की घटना सामने आई थी, पुलिस के रहते स्थिति नियंत्रण में फिलहाल कर ली गई थी। वहीं विष्णुपुर संगठन तृणमूल के अध्यक्ष आलोक मुखर्जी का कहना है कि भाजपा एवं सीपीएम के अलावा कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों ने टेंशन तैयार किया था, बाद में प्रशासन की व्यवस्था के चलते कोई अशांति नहीं हुई, सभी जगह शांतिपूर्ण रूप से मतदान संपन्न हुआ। पुलिस प्रशासन की तरफ से जगह जगह स्थिति पर नजर रखी हुई थी, जिसके चलते कहीं कोई अशांति की घटना नहीं हुई। बता दें कि बांकुड़ा नगर पालिका के 24 वार्डों में 91 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं विष्णुपुर के 19 वार्डों में 42 तथा सोनामुखी के 15 वार्डों में 48 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला फिलहाल मशीन में बंद हो गया है। ভোট দেখছেন আজকে? আজকের ভোট বাঁকুড়া পৌরসভাতে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রত্যেক বুথেই সকাল থেকে কর্মীরা, পোলিং এজেন্ট একবারেই যেভাবে মাটি কামড়ে পড়ে আছে আর সাধারণ মানুষের সমর্থন, তাতে এটাই প্রমাণ করছে আগামী যে রেজাল্ট বেরোবে সেই রেজাল্টে বাঁকুড়া পৌরসভা ভারতীয় জনতা পার্টির ভোট গঠন নিশ্চিত। সকাল থেকে কি দেখলেন? সকাল থেকে আমাদের যে ধরনের বুথগুলোতে ভারতীয় জনতা পার্টির ক্যাম্প এবং সেখানে মানুষের আগ্রহ, সবাই ভোটার স্লিপের ক্ষেত্রেও তারা আসছে, জানছে, তারা নিয়ে যাচ্ছে, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি আগ্রহ, আর সর্বোপরি আমাদের যে কর্মীদের মধ্যে মনোবল এবং তৃণমূল যে ধরনের ছাপ্পা করার প্রচেষ্টা করার প্রয়াস করছে তাকে আমরা প্রতিহত করার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত। আজকে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটানোর প্রয়াস হয়েছে, কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি একবারে শক্তির সাথে সেখানে সেই সমস্ত জায়গাকে প্রতিহত করেছে। ভোট কি শান্তিপূর্ণ হচ্ছে? ভোট পূর্ণ শান্তিপূর্ণ এখনো বলা যায় না, কারণ এখনো পর্যন্ত বৃহৎ একটা সময় বাকি রয়েছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা আমাদের যেভাবে আমরা লড়াই করছি তাতে করে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি যথেষ্ট এগিয়ে রয়েছে। কতগুলো আসন পাবেন আশা করছি? আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি বাঁকুড়া পৌরসভার 24টা ওয়ার্ডে আমরা জয়যুক্ত হব। আমার গণতন্ত্র অধিকার প্রয়োগ করলাম। কেমন ভোট হচ্ছে? ভোট আমাদের যে গ্রাম কানকাটা গ্রামের এই বৈকুণ্ঠনাথ স্কুল, এখানে নির্বিঘ্নে ভোট হয়। এখানে মোটামুটি নির্বিঘ্নে সবটাই ঠিকঠাক থাকে এবং এই ওয়ার্ডের মধ্যে একটা বুথ থাকে আমাদের একটু সেন্সিটিভ, যেটা হচ্ছে লোকপুরের তারা বিদ্যায়তন। সেখানে একটু ডিস্টার্ব, গতবারে 2015 সালের নির্বাচনে জানেন আমি প্রার্থী ছিলাম এবং সেখানে বুথ জাম, ছাপ্পা সমস্ত কিছু হয়েছিল, সে সুরক্ষা হয়নি। কি মনে হয় পোলিং পার্সেন্টেজ কেমন হবে? পোলিং পার্সেন্টেজ এখানে 75 থেকে 78% হয়। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিতে আসছে? স্বতঃস্ফূর্তভাবে এখনও পর্যন্ত যেটুকু দেখা যাচ্ছে যে এখনও পর্যন্ত ঠিকঠাক সব রয়েছে। ভোট প্রার্থীরা আসছেন, ভোটাররা যাচ্ছেন সেখানে, ভোট প্রার্থী নয় ভোটাররা সেখানে ভোট দান করছেন এবং নির্বিঘ্নে এখনো পর্যন্ত যেটুকু দেখা যাচ্ছে যে ঠিকঠাক চলছে, শান্তিপূর্ণ হচ্ছে, শান্তিপূর্ণভাবে ভোট চলছে। ধন্যবাদ।
ভোট দেখলেন না? ভোট আমি অনেকগুলো ওয়ার্ড ঘুরলাম, 13 ঘুরেছি, 14 ঘুরেছি, আপনার 23-ও কিছুটা অংশে গেছিলাম, 1-এ গেছিলাম, এরপর 15 নম্বর এসেছি। ভোট সব জায়গাতে শান্তিপূর্ণভাবে চলছে, মানুষ ভোট দিচ্ছেন শান্তিপূর্ণভাবে। কীরকম ভোট পড়েছে? ভোটের পার্সেন্টেজ বোধ হয় এখন 30% পেরিয়েছে। কোথাও কিছু অশান্তি, কোথাও কোনো অশান্তির খবর নেই, মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিচ্ছে। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर एजोन टाउनशिप स्थित स्टील क्लब के महफिल प्रेक्षागृह में संरक्षिका CISF यूनिट DSP दुर्गापुर की ओर से 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में संस्था की अध्यक्षा रश्मि अग्रवाल द्वारा 70 पेंटिंग प्रदर्शनी में लगाए गए हैं, जिसे देखने CISF यूनिट के जवानों एवं उनके परिवार के सदस्यों के साथ साथ DSP अधिकारियों की भीड़ वहां जमा हो रही है। रश्मि अग्रवाल ने बताया कि मनुष्य के विभिन्न जीवन शैली को पेंटिंग के जरिए प्रदर्शित कर समाज के लोगों को सुकून देना उद्देश्य है। पेंटिंग शिक्षा स्नातक के बाद पेंटिंग करना शौक है। पिछले कई वर्षों से समाज के विभिन्न विषयों को लेकर चित्र में दर्शनारों का प्रयास करती हूँ। प्रदर्शनी में लगे चित्र 4 सालों से बनाया है। मौके पर विशेष अतिथि के तौर पर ED वर्कर्स DSP के BP सिंह, ED ASP P सुब्बाराज, EDP and ADSP मुन्नी राज, DIG DSP दुर्गापुर शरद कुमार अग्रवाल, कमांडेंट बर्नपुर विधान भंडारी, कमांडेंट ECL शीतलपुर तुषार साखरे, कमांडेंट DSP दुर्गापुर शक्तिपाल सिंह शेखावत एवं CISF यूनिट के अधिकारी और जवान मौजूद रहे। और जो देखने वाले हैं उसको भी अच्छा लगना। कितने दिनों में ये सब पेंटिंग बनाई है आप? 3-4 साल की पेंटिंग। कितनी पेंटिंग है टोटल? कितने दिनों का है ये? नहीं, और ये जो एग्जीबिशन किसके ऊपर और लैंडस्केप दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से नवनिर्मित मल्टीपर्पज हॉल और गेस्ट हाउस का उद्घाटन रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी के हाथों किया गया। इस दौरान विशेष अतिथि के रूप में आसनसोल रामकृष्ण मिशन की सचिव सोमात्मा नंजी महाराज उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह के दौरान विधायक तापस बनर्जी ने कहा कि रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स का नाम सिर्फ पश्चिम बर्दवान में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में फैला हुआ है। चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा किए गए कार्यों की सराहना जितनी भी की जाए कम है। कोरोना काल में जिस तरह से सभी लोगों को वैक्सीन लगाने से लेकर गरीबों तथा जरूरतमंदों के लिए भोजन, दवाइयों से लेकर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाने का काम चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने किया है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम नहीं कर पाते। हमें करने के लिए कई तरह की कानूनी प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है, लेकिन इस मामले को भी रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा पूरा करने में सफलता हासिल हुआ है। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स राज्य सरकार द्वारा लागू की गई कई योजनाओं में भी सहयोग करती है। इसके साथ ही उन्होंने रामकृष्ण मिशन के बारे में कहा कि रामकृष्ण मिशन किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आश्रम के द्वारा कई तरह के सामाजिक कार्य किए जाते हैं जिसे समाज कभी भूल नहीं सकता। सोमात्मानंद जी महाराज ने कहा कि मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती, लेकिन इसे करने के लिए अनुकूल एवं संयुक्त रूप से विचार विमर्श करने की जरूरत है। कार्यक्रम में आए फॉस बेकी के महासचिव सचिन राय ने कहा कि आज व्यवसाय का स्वरूप बदल रहा है, ऐसे में वर्तमान समय के साथ सभी को चलने की जरूरत है।
समाज सेवी और रोटरी क्लब के पूर्व जिलापाल सपन कुमार चौधरी ने कहा कि आगे की चिंता छोड़कर हमें मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करने का फल अवश्य मिलेगा। इस उद्घाटन समारोह में ओम प्रकाश बाजोड़िया, अशोक शराफ, फौज बेकी के अध्यक्ष आरपी खैतान, विजय खैतान, कन्हैया सिंह, राजकुमार लोयाल का, अशोक शराफ, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप बाजोड़िया, सचिव अरुण भारतीय, कार्यकारी अध्यक्ष रोहित खैतान मुख्य रूप से उपस्थित थे। সেই পরম্পরাটা আপনারা বজায় রাখতে পেরেছেন। আজকে আমরা কেউ মানি বা না মানি, আজকে আসানসোল বা বর্ধমান জেলার মধ্যে রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স কিন্তু একটা নাম। যখনই সরকারের কোনো একটা, আমি দীর্ঘদিন ধরে একটা জায়গায় থাকার জন্য আমি বুঝেছি, যখনই তাদের একটা প্রয়োজন হয় যে কাকে ডেকে রেখে সলভ করতে পারে, বলে রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স এটা করতে পারে, তাদের সঙ্গে মিটিং করেছে। এমন অনেক কাজ দেখবেন সরকার আপনাকে ইনভলভ করে সেই কাজটা কিন্তু করে নিতে চায়। এবং করোনাকালে আমি দেখলাম, মানে আমরা বলবো কি আপনার আগ্রহে, এই যে আপনার ভ্যাকসিনেশন, এর জন্য আপনারা নিজেরা কত ক্যাম্প করে সরকারের কাজ যে কত লাঘব করেছেন আপনারা নিজেরা জানেন না। এইটা সরকার অর্গানাইজ করে করতে পারত না। এত স্মুথলি, এত সিস্টেমেটিকলি আপনারা যে কাজটা করেছেন, তারপর ট্যাক্সের ব্যাপার আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে যেখানে ক্যাম্প করে আপনারা এত স্মুথলি করলেন, এত সুন্দরভাবে করলেন, কোনো চিৎকার নেই, চেঁচামেচি নেই, কোনো দেখাওয়ার নেই, অজান্তে আপনার উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে পড়ে। তারা আমাদের পশ্চিম বর্ধমানের যে প্রশাসন, সে তারা কিন্তু আজকে আপনাদের উপর নির্ভরশীল, অনেক ক্ষেত্রে নির্ভরশীল। এটা আপনারা কেউ জানেন, কেউ বোঝেন, কেউ হয়তো নিজেরা জানতে পারেন না, কিন্তু তারা সবসময় আপনাদের উপর ভরসা করে, বলে আপনারা যে পথটা দেখান সেই পথটা সঠিক পথ, ও আপনাদের কাজটা উদ্ধার করলেন। যাই হোক, আমি আর বিশেষ কিছু বলবার জন্য, একজন কেউ করে গেল, ব্যাটমটা রিহার্সেল ব্যাটম হচ্ছে, একজন 100 মিটার শেষ করলো, 1000 মিটার রেস হলে তাকে 10 জনকে দিয়ে শেষ করতে হবে। এই যে কন্টিনিউয়াস যে কাজের পদ্ধতি, এটা কিন্তু প্রথম শুরু দিন থেকে আপনাদের বক্তৃতায় বা আপনাদের কার্যপ্রণালীতে আমি হয়তো দেখেছি, হয়তো মধ্যেখানে কিন্তু সে কিন্তু ওই জায়গাটা অ্যাচিভ করে। আজকে লাস্ট যারা কমিটিতে এসছে, আমি তাদের সঙ্গে অত্যন্ত হচ্ছে, এবং এই 1 বছরের মধ্যে আমি দেখেছি যে তারা প্রচুর কাজের সঙ্গে তারা যুক্ত থাকে, এবং আমাকেও প্রচুর কাজের সঙ্গে তারা ইনভলভ করে। চলার নামী জীবন, চলার নামী গতি, আমাদের শাস্ত্রেও বলেছে কর্ম। এই যে রামকৃষ্ণ মিশনের নাম বললেন, মহানিশা ভাবে আলোচনা হয়, যদি রামকৃষ্ণ মিশন কর্মবিমুখ হয়ে থাকতো তাহলে কিন্তু আর 5টা প্রতিষ্ঠানের মতো হয়ে থাকতো। কিন্তু কর্ম ছাড়া মানুষ, এটাই বলছে যে কর্ম তোমার প্রধান, তোমাকে কর্ম করতে হবে। কীভাবে? নিঃস্বার্থভাবে, কোনো স্বার্থ না দেখে, কোনো প্রশংসার অপেক্ষা না করে তোমার কর্মটা করে দিতে হবে, তবেই সেটা শুদ্ধ কর্ম। যেটা তাই প্রতীক বলেছে বিশ্বের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষের একটা কার্যকরী প্রতিষ্ঠান। তাই আমরা রামকৃষ্ণ মিশনকে শ্রদ্ধা করি। আপনারা তার সঙ্গে বিভিন্ন কাজে যোগদান করেন। আমি জানি এটা সর্বসমক্ষে বলতে চাই না। সংগঠনের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না, এবং সেক্রেটারি সাহেব যেভাবে বলে গেলেন যে মানুষের পাশে কিভাবে এই দুঃসময়ে, এই কোভিডের সময় যে মানুষের পাশে কিভাবে দাঁড়িয়েছেন এই চেম্বার, তাদের ওষুধ, তাদের ট্রিটমেন্ট ফ্রি, এবং যে কোনো বিপদের সময় যে দাঁড়িয়েছেন রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স, সত্যিই তা প্রশংসা রাখে, এবং আমরাও সেটা প্রশংসা করছি। আমি আমাদের যে সমস্ত প্রেজেন্ট কমিটি যেভাবে কাজ করছেন, দের অল আর ভেরি ডাইনামিক পার্সোনালিটি, সবাই মানে কিছু একটা করব সবসময় তাদের মধ্যে রয়েছে। মিস্টার বাজোরিয়াকে আমি জানি, অরুণ ভারতীয়কে জানি, এবং সব কমিটি মেম্বারকেও জানি। তারা এত ডাইনামিক যে কোনো কাজ তারা করতে, মানুষের বিপদের সময় বিশেষ করে যেভাবে তারা এগিয়ে আসে, এবং প্রতিটা সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস তাদের যেভাবে সক্রিয়ভাবে করে, সত্যি তাদের আমি শ্রদ্ধা প্রণাম জানাই। তারা আরও বাড়ুক, এই কমিটি আরও ভালো কাজ করুক আমি আগামী দিনে, সেটাই আশা করব। আবার সবাইকে আমার প্রণাম। बिल्डिंग की हालत बहुत खराब थी, बहुत जगह रिपेयरिंग मांगता था, जितने भी यहाँ पे एसीज वगैरह थे किसी का भी सर्विसिंग ठीक नहीं था, तो हमारी एक्टिव टीम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। और मैं गर्व के साथ बोल सकता हूँ कि हमारे टीम के 31 मेंबर ने दिन रात एक करके विदिन 1 to 2 मंथ जितनी भी टूट फूट थी या जितनी भी सर्विसिंग बाकी थी, जो बल्ब फ्यूज थे इवन सबको चेंज करवा दिया। और विदिन 30 अप्रैल मेरे को बोला कि भाई आप देख लीजिए कहीं बिल्डिंग में कोई टूट फूट बाकी नहीं है।
उसके बाद जैसा एडवाइजर्स ने बताया कि बिल्डिंग की सेकंड फ्लोर को हमें बनाना था, रेनोवेट करना था, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और हमारे एडवाइजर्स का साथ एवं आप मेंबर्स का साथ जैसे जैसे मिलते गया हमने इसको आपके सामने पेश किया। अब सबसे बड़ी बात है, जैसे ही हमारी टीम पावर में आई वैसे ही हमें पता चला कि सेकेंड वेव जो सबसे डेंजरस था कोरोना के लिए, वो हमारे ऊपर हावी हो चुका था। और वो होने के बाद मैं बीच में एक बार रुकता हूँ अपनी और हमारे स्वामी जी নিরলসভাবে পরিশ্রম করে দিন নেই রাত নেই নিয়ে এই হলটাকে কমপ্লিট করার জন্যে নিজের যেটুকু তার ভিতরে আছে সেটা উনি সব অর্পণ করেছেন রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের জন্য। এটা কিন্তু এই বয়সে এই ছোট্ট মেয়ের এইরকম কাজ করা সেটা একটা সাধারণ ব্যাপার নয়, বিশিষ্ট ব্যাপার। তাতে সহজে আমি দেখি বা কম দেখেছি বা দেখিনি, এত সততা হতে পারে। এর আগে দেখেছিলাম 34 বছর আগে দু এক মানুষ ছিল তার नीचे का हॉल का पहले रिनोवेशन हुआ, दीपक जालान के लीडरशिप में उसको किया गया। अब उसके बाद विचार हुआ कि इस हॉल को तोड़ा जाए, ऊपर वाले रूमों को तोड़ा जाए और बैक एक्सटेंशन जो हुआ है, बैक एक्सटेंशन को हम लोग वहाँ पर रूम बनाए गेस्ट हाउस और सामने हॉल बनाए, जिससे कि इसका प्रारूप अच्छा सुंदर बन जाएगा। तो समक्ष यही देख के सामने में ही है कि बिल्डिंग हमारी कंप्लीट हुई है और इसमें हर्षा का बहुत बड़ा रोल है। कल भी हुआ, मुझे रिंग करी थी, काम हुआ है। और देखिए काम जब चलेगा तो उसमें और भी रिनोवेशन टाइम टू टाइम, जैसे हॉल बोल रहे ये बढ़िया हो गया, तो देखिएगा कमिंग ईयर्स में नीचे का हॉल भी इससे सुंदर हो जाए, क्योंकि ये मेंबर्स देते हैं, हम लोग लगाते हैं। ये संपत्ति हम लोग की किसी की नहीं है, ये ऑल मेंबर्स की संपत्ति है। जो भी ये बिल्डिंग है या जो फ्लोर है या नीचे ऑफिसेस है, हर साल इलेक्शन होता है, कभी 2 साल में इलेक्शन जो है उस तरह होगा, उसमें जो भी आएंगे वे लोग इसकी देख रेख करेंगे। इसलिए हम लोगों को यही प्रायोरिटी रखनी चाहिए कि किसी भी तरह हमारी संपत्ति को हम लोग रिनोवेशन करके बढ़िया अप्रोचेबल कैसे बना सकते हैं, इसके तरफ में अपने लोग को ध्यान देने। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर शहर के बेनाचित्ती प्रांतिका स्थित लायंस क्लब के सभागार में रविवार दुर्गापुर एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में दुर्गापुर, पानागढ़, रानीगंज इत्यादि शहरों से 150 सदस्य मौजूद थे। सदस्यों में पूर्व सैनिक, बैंक अधिकारी, रेल अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विंग कमांडर चिन्मय सान्याल, लेफ्टिनेंट कर्नल भागीरथ दे इत्यादि उपस्थित थे। सम्मेलन के दौरान वार्षिक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुपम तिवारी, सचिव सुजीत जगाती एवं कोषाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। that I am one amongst you. This is the primary reason that বলার অনেক কিছুই আছে, কিন্তু আমি দুটো পার্টিকুলার অ্যাসপেক্টে আজকে ফোকাস করব এবং আমি লিমিটেড রাখবো। সেটা হচ্ছে terminology ex-servicemen. No, we are veterans, right? That is the correct terminology. And that is the way we should address ourselves, veteran. And that is the government authorized terminology also, right? That's why you would be seeing that in many headquarters there is a post. ये दुर्गापुर एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन का वार्षिक समारोह है। इसमें हम हर साल इसी एक दिन हम लोग ये समारोह करते हैं। इसमें हम लोग को पिछले साल का जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर हुआ है उसका बाका जो काम उसको रिस्क करते हैं। उसके बाद हम लोग सारे पूरा साल में जो जो हम लोग एक्टिविटीज़ किए हैं उसका हम एक रिपोर्ट निकालते हैं और हम लोग जो आगे वाले दिनों के लिए जो भी कमेटी हम लोगों को बनेगा उसका भी चयन करते हैं। इसमें क्या आप लोग कमेटी का चेंज कीजिएगा ये एनुअल फंक्शन में? हम लोग हमारा जो डेलीगेट सेशन है उसमें हम लोग प्रपोज करते हैं, नॉमिनेशन करते हैं। उसके बाद अगर वोटिंग का जरूरत हुआ तो वोटिंग करते हैं, नहीं तो हम लोगों का यूनिवर्सली चॉइस होते हैं लोगों को। आप लोग टोटल कितना सदस्य इसमें है? हम लोग 250 के ऊपर हम लोगों का सदस्य हैं, तो अभी करीब 100 से ऊपर अभी तक आ चुके हैं।
ये हम लोग लायंस क्लब के साथ एसोसिएशन करके इनका कॉन्फ्रेंस रूम लिए। एट प्रेजेंट हमारे पास ऑफिशियल कोई जगह है नहीं, तो हम लोग उस जगह का तलाश में भी हैं। तो हम आगे भी लोगों को बताते हैं, अगर हम लोग एक सर्विसमैन जो सेना में 20 साल 25 साल नौकरी करके आते हैं, उनके एक सेंटर भी हम लोग को नहीं मिला है। तो हम लोग ये लायंस क्लब को हमने बताया था, तो हमारे कॉन्फ्रेंस में देने के लिए हमारे पास एक सभा करने के लिए। आपका नाम और मैं अनुपम तिवारी हूँ, मैं सभापति हूँ दुर्गापुर एक सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन का। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PV न्यूज।